أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بوبلا جدين فنواتين كوننا أنا نجيب كم كوننا الحمد لله أنا إمام يرفعو إمام سلمان ترابي كنا قديما بلا جدين فو على كان سيلو سيلالنا مبو كان لما بنا نجيب كلمة نامو بلا جدين فنواتين كوننا على كراجبا على كا أتوتي مجرنا بلا جدين مبو كبتومن كاكون على كامنة كادي أنكلمة لنا بلا جدين Alibi amara jaba hukum konna dala ambora dogo hunte menena rajaba fustamantia munumbala imama ya dasa chama makafanya na alibi amba fugata nuka walina ndoka barkada alibi akan jidi no uye rajaba fustamantia tomba konna hadisa aka ana bela jinin dasira ala ka kan bela jinin na fala na ke ala ka barkado ala ka nyema yela imam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أم الله تعالى تندو ka barkada ka wali ɲuman dɔn an seko damajira la o kɔfɛ an b'an kalifa o masaba in na sabula a tɛ kalifa tiɲɛ o kɔfɛ an bɛ sɔlli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu ye salawatu rabbi wa salamuhu alayhi an bɛ allahu taala deli ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara an bɛ allahu taala deli limaniya ani sutura ni garijɛgɛ ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Ame Allah Ta'ala deli an hamina ko dogolenw ana bangenew ala ka sababu ɲuman di an ma o la ame ala deli jamana in ala ka mada hɛrɛ la ala ka kɛnɛya di an ka banabaatɔw ma ala ka hinɛ an ka silamɛ furuw la allahu ka an ka kafow laba jannatul firdaus kɔnɔ ala k'o k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin komi an balimamuso ana karamɔgɔmuso a fɔ cogo min n'o ye Aja Korotom Kulubali an ka sigida tɛmɛnen na an kumana rajaba fasamantiya kan nafila seli minnu b'a kɔnɔ ni olu fasamantiya ka bon an ye dɔ fɔ olu la a nafila sun minnu fasamantiya ka bon an ye dɔ fɔ olu la sɔli fɛnɛ k'o kɛ rajaba kɔnɔna na an ye dɔ fɔ o fasamantiya la ola o rajaba in kalo la belebele dɔ do kalo la hɔrɔma dɔ do i komi an y'a fɔ sigida tɛmɛnen na cogo min o rajaba in fɛnɛ kɔnɔna na Allahu Ta'ala sɔnna ka sura taama kɛ n'a ka danfɛnw na sɔn hɛrɛma ye n'o ye muhamadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ola rajaba kalo denin tɛ o la an ka sigida tɛmɛnen an y'a yira k'a fɔ maa o maa ni e ye tile kelen sun rajaba la Allahu Ta'ala yɛrɛ jaati kama ko Allahu Ta'ala b'a wajibiya a yɛrɛ kan k'a bɛ e don aljanna kɔnɔ o kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ ni maa min sera ka rajaba su fɔlɔ ɲɛnamaya don min dusukun bɛ faatu e dusukun tɛ faatu o kɔfɛ an y'a yira maa min ni e ye sɔlli kɛ ala ka cibaa kan rajaba kɔnɔna na i k'a dɔn kɔɲɛ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ kɔɲɛ in ma ko rajab Allahu Ta'ala b'i lami o kɔɲɛ in ji la ni dun lamina o kɔɲɛ in ji la i k'a dɔn o ye i lafiyalen ye diɲɛ ani lahara o kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ an ba Aisha radiyallahu anha ale ko ko alqiyama jɔ kɛnɛ kan bɛɛ kɔngɔtɔ bɛ na bɛɛ minɔgɔtɔ bɛ na fo n'a kɛra nabi ɲuman somɔgɔw
ani mami rajaba beshun ka sungolo makono beshun ka sungolo tuku ala ko nunun de falembe na alqiyama jodo kongo tula minogo tula wala nga sigida temene anga walan joraya wala alaka sallallahu alayhi wa sallam abafu anyana ka kuma kandola akum maoma ni ekle tension arajabala ko Allah taala be esebe ki fara ma kunandiuka ay mamunun ke ma kunandiwi ko ala bi fara uluka ala kan fara o jama kuluka o kofe o cidem bilbili sallallahu alayhi wa sallam abafu anyana tukun durratun nasihina bi hadisain lakali ako idha aradtum ar-rahata waqta al-maut min al-atash nakadi awyi aya layni fene aw kalafiya kabo minogo gelema saya sangala o kuma saya wati minogo gelembe bamba to so kosebe o sala de fene kononana shitane bena jira ila karsa fo kone alai mbe jidima o kuma ni eyo fo saya sanga kononana ikakunya be songa gele ade o kuma ala kira ko namba fe kalafiya soro ka bo minogo gelema saya sanga kononana wal khuruj ma al iman namba fe ka bo jien kono kasro anga limanya dafalembe ana foi mabo ala wan najata min ash-shaytan namba fe ka kishi ka bo shitane ka janjuruma fahtarimu hadhihi ash-shuhur kullaha okuma kanga horoma kalum bela jelembunya bi katrati siyam ninna flashun chayay wa nadamu ala ma salafa min al-atham ay junubu munun feneke ka kon anga nimisa junubu nonona wadhkuru anga klaka an yira haklu jiki khaliq al-anam dam fon bela jelen daba mana okuma kona sira kanike okuma saya ko minogo gele saya sanga minogo gele ka bojiya kono ni limanyai ka kishi ka bo shitane ka janjuruma ko ala ban kishi ka boni bele jelema o kofe tadkhulu jannata rabbikum bisalam aw beddo aw daba maka aljanna kono aw kishile okuma ala kra ay sira bele jelen yira ana wala maoma na kadi e ka kishi ka bo saya sanga minogo gelema asra donin fle ikoro ni ba fe ka bo jena ni ka limanya dafalenye asra donin fle ikoro ni e ba fe ka kishi ka bo shitane ka janjuruma o fina sira donin fle ikoro ni aljanna kadiye isoko nunu na dro Allah taala ko ibedo aljanna kono ni kishi odela ana sahaba bele dobe no ya Anas bin Malik radiyallahu anhu aleko ko dondo ale Muadh bin Jabal kumbe nyogonya aleko Muadhma min ayna ji'ta ya Muadh Muadh yarani ebotoy mi قال معاذكو جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبورا على كتيبا دي يورو سيسا كشي أن النما بي نبي من بلبلينكا أنا سكو فقلت ما سمعت من أكما من دي ما على كردا قال معاذكو
sami'it ako ne kulo y'a mɛn alakira da bɛ k'a fɔ alakira ko man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala aljanna ako ni alakira ka bisiki baro ne kulo bɛ k'a lamɛn alakira nɛnkun bɛ k'a fɔ ko ni maa min ko la ilaha illallah o kumakan saniyalen ka bɔ a nɔgɔ kelen kelen bɛɛ la ka bɔ a tiɲɛfɛn kelen kelen bɛɛ la o kɔfɛ e min bɛ k'a fɔ i kɔnɔna jɛyalen fɛnɛ bɛ k'a fɔ dakhala aljanna ko tigilama donna aljanna kɔnɔ ka ban a ko o kɔfɛ alakira y'a fɔ tugun wa man soma yawman min rajab maa o maa ni e ye tile kelen pe su rajaba la a ma kɛ yɛrɛ yira kama a ma kɛ waso kama maaw bɛ ka sun i tɔ n yɛrɛ ka kelen kɛ o y'a kɛ Allahu Taala jaati de kama kira ka sunna labatoli kama yabtaghi bihi wajha Allah e bɛ ka Allahu Taala ɲini ni o sun ye o kuma dakhala aljanna ko alakira ko ko tigilama fɛnɛ donna aljanna kɔnɔ ka ban o kuma Anasu ko k'ale kelen ka nin mɛn Muaz da ko ale bolila biri a nana don alakira kan walisa a k'a mɛn alakira yɛrɛ fɛnɛ da o kuma Anasu ko k'ale ko ya Rasulallah i k'a dɔn Muaz ye n ladɔnniya k'a fɔ i y'a fɔ ko ni maa min ko la ilaha illallah i kɛlen ka kumakan in tanga ka bɔ a tiɲɛfɛn bɛɛ ma ka bɔ a nɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma o kɔfɛ e yɛrɛ kɔnɔnajɛyalen y'a fɔ ko o tigilama bɛ don aljanna kɔnɔ k'i tilara k'a fɔ tugun ko ni maa min ye tile kelen pe sun arajaba kɔnɔna na Allahu Taala yɛrɛ negeminɛ kama ala yɛrɛ jaati kama ko o tigilama fɛnɛ bɛ don aljanna kɔnɔ faqala alayhi salatu wassalam ala ka ciba ko kisi nɛɛma b'a ma a y'a fɔ Anasu ye sadaqa Muaz a ko Muaz ye kumakan min fɔ dɛ a ye tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ de Muhamadu ye nin fɔ ni nɛnkun ye o kuma nin ye bonda wɛrɛ dayɛlɛlen ye an ye arajaba fasamantiya la nga fɔ an k'a dɔn a jakorotom nin fasamantiya minnu bɛ ka fɔ a nafila seliw la a nafila sunw na a mako bɛ maa de la maa min ni ale mako b'a ka farida la ni e mako tɛ farida la nafila seli tɛ nafa ɲɛ i ye nafila sun tɛ nafa ɲɛ i ye sabula maa o maa ni e ye seli to yen ala mako t'i ka sun na a mako t'i ka jaka la a mako t'i ka hiji la a mako t'i ka baara ɲuman foyi la sabula an bɛ an balima dɔw ye u ka farida ko yɛrɛ man bɔ a bɛ fɔ dɔrɔn n'i ye nafila jɔko fila seli san 300 baraji bɛ d'i ma olu bɛ sin k'o jɔko fila seli ko n'i y'o baraji sɔrɔ ko seli fana ni lagan sara ni farida ko hali ni m'o kɛ san 300 o bɛ ne bɔ nka f'i k'a dɔn de n'a fɔra ka fɔ heure supplémentaire sara bɛ di mɔgɔ ma o y'a ye mɔgɔ min bɛ fonction na dɛ ni e tɛ fonction na heure supplémentaire bɛ d'e ma wa ni e ma seli ninnu bɛ ka fɔ i sen t'a la dɛ e ma sunkalo sun ni nafila sun minnu bɛ ka fɔ i sen t'a la dɛ o de la maa o maa n'i ye seli to yen i k'a dɔn Allahu Taala tɛ ɲɛrɔ foyi di e ma a ka hinɛ la maa o maa ni e ye seli to yen e ye maa kunnango de ye o kɔfɛ i ye janfanci fɛnɛ ye wa Allahu Taala n'a ka mɛlɛkɛw olu ka danga bɛ i kan maa min ni e ye seli to yen i k'a dɔn e ta kɛra bɔnɛ de ye e ta kɛra nimisa de ye seli min n'ale de ye silamɛya diinɛ in cɛkolo ye o de la
Allah ta'ala ba fayna Qur'an kono ako ulaika kal an'am ako kafiru bi komi bakan sakaw mishiw baw ala clara ka fo bal hum adallu ako kafiri fili temenendo kateme bakan yere kan sabula ni yi ka sakalla mokanya ni bora nga be tukuyi ko abi ka fen bella bato asaka do be na kantigera halitse ka sokodo telma delendo ila ni ya nyamore fon fena na ya famu ya bake o asogo be klaki nafa absika ke lahiyai absika ke dinkuni sakai absika ke hadiya sakai absika ke strakati ahina be se furuma okuma sakaya tikidon ka tikila bato nga kafiri maseka atikila bato noy Allahu yi e ka saka tugura iko kafiri masonga tugu adaba mako noy alai yala John de Fusayara oh e ka saka sogo biseka innafa yala kafiri sogo be mugo nafawa saka sogo be saka be ke lahiyai kafiri be ke lahiyai wa saka be ke denguni sakai kafiri be ke denguni bakanyo wa kafiri be se ka kantike ka sogo ke hadiye ko ka sine silame fure ma wa okuma ikado bakan kafsa ka teme kafirika odela badenke mbade muso Allah ta'ala sira bela jelendi amma ay bunda bedayele anyi aka kira baynen kunka odila kuma chama an dabama ayaka bonya anaka jem briefini fense anyi nga ambana fona kira ala kotai alaka nyumanya aya som fen belebele odi amma nga anya nyumanya nunun kumbe ni fitri wale ya de alay an laydu chien laydu la nga an tukura shitane kan natako de ko ninga sura Allah ta'ala ba fu anyana o shitane ka hakela ako wala qad adalla minkum jibillan kathira shitane jamakulu chaman de lafili au adama don chela afalam takunu ta'qilun yala aw temiri te ka o shitane tuyi okuma shinye chama an daba ma be an baka baka ka bo fema femimba an gere jahannama tasmala aklara ka an bali ka bo shitane labatolima nga an mason ka baraka ni baka baka le kanye wa ama alaka nyamoriya yere labato koyi okuma nauma alaka nyamoriya labato ama kira ka kuma ka meneni antaka juye Allah ta'ala ko fa bi ayi hadithin yala kuma kan jumen de be ba'da Allah ta'ala ka kuma kofe wa ayati an alaka kabako kofe no qur'ane yu'minuna liman yamuna tukum alaka kuma kan qur'ane kofe an kira kuma kan kofe yala am sika liman ya kuma jumena tukum odel amba fo jiye kelendo ka aw menu neke ni shitane yagala boyalendo aw ka munde la aw be adawla fo tubila okuma itonga ninkembe tubi yanini ndonche adawla cha ambe tubi sa ame kishi fokata se kuma jumema aw teka ala kota tui ninga sur Allah ta'ala ko Qur'an kono kullu nafsin dha'iqatul maut nikkelin kelin bela jelimena sayan kuna ya nene dondo o kofe aw bi segin kana on masata alama o kuma badin ken bade muso e min klobe ana anga nyere lakunu alaka hinende ni awla anga bana nyuma noni ya chamanke anga nyere kun foshi kabo ni dongo wale awla anin benjawla no kera ambese anga nata dama anga sirafana nyini here barawla
walisa anga fara ala ka jɔn sanumanw kan n'a y'a sɔrɔ anw bɛ ka Allahu Taala ka hɛrɛ san kunbɛnw kɔnɔ walima anw bɛ ka nege minɛ kɛ Allahu Taala ka hɛrɛ o samiyajiw la o kuma Rajaba kalo belebele in a filɛ anw kunna dɛ a kɛlen don ka an datugu n'a hɛrɛ caman ye o kuma an k'an teliya ka baara ɲuman caman kɛ a kɔnɔ an ka tugu Allahu Taala kɔ an ka tugu ciden belebele in kɔ n'o kɛra siga t'a la ala bɛ hinɛ an na o kuma an k'an jija an ka ala bato tɔnɔw an k'a bɔ ni Rajaba in kɔnɔna na sabula Allahu Taala ka hɛrɛ san kunbɛnw a don jate dɔnnen don san kɔnɔ a man ca dɛ Rajaba in ye a dɔ ye o kuma an k'a dɔn ka fɔ kunanja waatiw a man ca dɛ a dan sigilen don Rajaba y'a dɔ ye o kuma an k'an cɛsiri ka Allahu Taala ka hɛrɛw a n'a ka kunanja ɲini sabula anw filɛ Allahu Taala ka diɲɛ a danganda de la koyi o kuma an b'a fɔ alijanna bɛ maa ye maa min ye a yɛrɛ kun tanga ka bɔ ala kota ma ni ka a yɛrɛ lakunu ni ka baara ɲuman caman kɛ nin kalo ninnu na ni ka tila k'a bolo banba hinɛ masa nɔfɛ walisa Allahu Taala k'ale kulomagɛn ni k'a ka waatiw tanga ni ala ɲɛ siran ye ani ala bato ye sabula Allahu Taala a bɛ tuubi jɔnw ka tuubi minɛ nin kalo in kɔnɔna na wa ala a bɛ alijanna bonda dayɛlɛ maaw ye maa minnu ni a ka d'u ye o ka don alijanna kɔnɔ wa a bɛ maaw ka sara jidi nin kalo in kɔnɔna na maa minnu kɛra maa ɲumanw ye n'olu faralen don maa ɲumanw kan o de la an k'an cɛsiri nin kalo in a tɔnɔ kana taa ka an to sabula ala bato an b'olu minnu kɛ n'olu ye faridaw ye a bonisiw fana bɛ di nin kalo n'a ɲɔgɔnnaw de la o de la e m'a ye n'a fɔra ko promo bɛ yen bɛɛ bɛ girin ka crédit ta o kuma faridaw fana promo kalo o ye ninnu de ye koyi o kuma an k'an cɛsiri nin kalo ninnu a kana tɛmɛ ka sɔrɔ an ma tɔnɔ bɔ o de la Rajaba kalo belebele don i komi an y'a fɔ sigi daminɛ na cogo min kalo in fana kɔnɔna na Allahu Taala sɔnna ka sura taama kɛ n'a ka nabi ɲuman belebele ye o la yan'an ka don sura taama in o yɛrɛ kɛcogo a n'a walawalali la yala o sura taama in yɛrɛ mun de don sura taama in kodɔn jumɛn bɛ a la sura taama in maaw kunna sirilen don maaw ka ɲininkali ka ca a kɛra ka alakira to sogo de la wa walima a kɛra k'a to a ɲɛna o la an bɛ Allahu deli an bɛ min fɔ ala ka an sababa bɛn o la n'an ye sura taama yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a bɛ f'o ma al-Isra a bɛ f'o de ma huwa seyru leylan ka taama sufɛ a bɛ f'o de ma al-Isra o de la busuri b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la a ko sarayta min haramin leylan ila harami كما سر البدر في داج من الظلم أكو محمد سورة تامنا كبو هرما يورو دولا نوي الكابي شوفي كتا هرما يورو ورلا نوي بيت المقدس يكومي كالو كلتاناني شوبي تاما تكومي شو دبفينا كما من الشكورة odela aba fayna hamziya fene kono fatawal ardo sa'iran
والسماوات الأولى فوقها له إسراء أكو على كرا أيدكم كل ملكي السنكرو شورا تاما بادو نينغا كلاكا سانكابا بليولون فلان ملكي السنكرو إكادو على كرا على كرا شورا تاما باي من سانكابا أني ندكم كل سانفي ودلا فزازيكو لقد دل إسراء الإله بعبدي أكو إكادو الله تعالى كشورا تاما ناكا جونكي كو أي جرالي ولا بلبلي كأونا على أنه كفو على كتبادة قد خص منه بودي كو أكرن كرنا كبو الله تعالى يورو ni ala ka kanuye ale de kadi ala ye kateme danfen beka o de kama Allah taala ya invité aka shura tama ke kana ale Allah taala ka kabako yira ala wa asra bihi halan ako Allah taala ya shura tama ke ni ala kray jin kono ya wa shafa'ahu ghada ninga ala kraka surnal domba bay al qiyamah jokena ka de ka danfona وكما جرت ليلة الإسراء ذكرا مخلدا أكو ألكرا كشورة تامشو أكو أكفولي كون بولا من دومينين فوق تاسي جين ولما أبي كفودي ومن كرسول الله أكو جون دي بيكومي على كتيبا جون بيكومي على كتيدي لله يعرجو مامي أبي كيلين كتا الله تعالى يورو yala jon kumbi komi ala ka cide jon be togo ya do ola odela o cide mbay ko don jumembe aka shura tamana kabo makka kata beitul maqdis la o kofe ka sana yelen ke kata sankaba bil wolon vlan sanfe ninga soro ala tala kumbe seka ala kraka sana yelen ke dron al kabala sabula o de kafsa kateme beitul maqdis ka o de alakra ka koron wa alkaba de ka korofene ni beitul maqdis ni sambinani nga muna alakra bora alkaba la kata beitul maqdis la o kofe ka sroka sana yelenke o de la kodon bilibili mimbe ola ikadon beitul maqdis ale tidum bela jelenka ni kafo yoro de kata adama la kana bla isa la ala ye wahyu jiki abeka beitul maqdis de kono wa ala ye abeka tidiya na kan nabiyuma dama beitul maqdis de kono okma Allah taala aya layini iko min ne ala de nabiyuma ni tidiya di awma beitul maqdis kono okuma mena nabiyuma ni tidiyen kle mena awla yorola nya di awma yoromi kasroka klendi danfon na son hera mama mimbe na adama dun dajuru sama nim ko bo halaki badinga kono katu bla kishi tenten kunka foka to laba aljanna kono ikomi au tidon fene ya nyini fe okuma ala akadi onye anga ke kiraka sahabawi katem anga tidenya ka okuma nya latike au ni ala kiraka nyokonye yorola yoromi ni tidenya di au ma yoromi okuma au yere fene ka bonya ani horoma dosoro ala kirala okuma ala kirata kun beitul maqdis la kodo mimbala ni yodi okma akata nabiyuma ya klemene tidon ngolo ani tidon kaseka bunya ni korta soro ni alakraka ziyarai ode kama alakraka shura tamai akira bunya tama de kabo Allah taala yoro ode la mamina ni alakra ni tidon ni nyogon soro beitul maqdis la Allah taala
nyamoriya di o kuma kira ka seli ni cidenw ni nabiyumanw bɛɛ ye kira donna yɔrɔ min cidenw ni nabiyumanw bɛɛ ye sira bila ka ɲɛfɛlan yira alakira la munna لأنه الإمام سبلا على كردي المامي ني المامي دونا مصري كونو سيرا ببلاد أبيتا نيفه وكما على كردي جوكو فلاسيلي ني تيدو ني نبي مون بي جوكو فلاين باني الله تعالى كو كرامة أكو تيدو ني نبي مون بفلا إكوفه وكما أوني نغادي masa taala ye nunu ci ka ko enye yala Allah taala yu nyamariya ka fo ala wara ka bato mentene ala ye wa ma ala kra sallallahu alayhi wa sallam ako alama ikado dan fen bele jelembe sheria ka fo e ala ye fo ka ta se kun kono sokoma fo ka ta se bakono jekewuma okuma nera Muhammadu bi sharia ka fo mawara te min ka kani batoyi ni Allah Ta'ala te okuma Allah Ta'ala ay tidum yininga yala mabe au tidum chelawa tiden keme saba ani ta ani saba nabiyuma ba keme ni ba mugani nani jomba opposé à la kraka almamiyaka okma tide masoro nabiyo masoro min kumana bela jelenko ansona ala kraka almamiyama ode kama busuri ba fa anyina wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha ako Muhammadu ka shura tamana kuma mina idona Baitul Maqdis kono nabiyuma bela jelen jira ki bla nyefe ki ka joko flasel ni uye ani tidon be iko mi bara tiki be bla aka bara ke dun nyama tokomi okuma ninde Muhammadu yi aka shura tama kata Baitul Maqdis la kodo mimbala niyode akaseka nabiyumo ka tidenya klemina ubolo ani nabiyumo ka bonya ani korota soro naka ziyara ye ula odela sabay ay alakram mangutuni jonya ye Allah Ta'ala ko Qur'an kono subhanalladhi asra bi abdi ako sanya bi masay masami ni ashura tamana naka jonkei muna Allah Ta'ala ma fo bi Muhammadihi sanya bi masai min tamana naka Muhammadu wal bi rasulihi min shura tamana naka tidenye nga ala ko bi abdihi naka jonkei sabula jonyai ale de joro la korota lenye ale de joro la belebele Allah Ta'ala yoro ikomi ala be ala kira mangutu tukomi wahayu jorola Allah Ta'ala ko fa awha ila abdi ma awha ale masa banye wahayu ke kana ka jonke ma jonke nye min wahayu ke kana Muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam okuma ala kira ka weleli yoro fenana Allah Ta'ala ala kira mangutu ni jonya de Allah Ta'ala ko وأنه لما قام عبد الله ممي الله تعالى كجونك وليلا يدعوه نجونك بك على الله تعالى ويلي كادوا يكونون عليه لبدا كجنو نانوتو على كراكا فوك جنو على كراكا يكومي سكا جاكي شيبي سكا كانتوكومي وجنا نونو أبي فوما كون نسيبيين جنو ودلا فزازيكو أكو وهل بعد مسراه لمولاه غايته أكو يلو على كرشورة تامالين كوفي كابو مكة كتا بيت المقدس لا كابو بيت المقدس لا كتا سدرة المنتهى سانفي كو اسك دامبي على كراكا
kiraya ina tukun est ce que dambe ala kira la tukun wa o kuma a kɛra i komi ɲiningalikɛba dɔ de ye ɲiningali kɛ o kuma ni dan tɛ ala kira la yala ala ka jɔn don wa ou bien mun don sabula dan bɛ danfɛn bɛɛ la o kuma ni dan tɛ ala kira la sabula danfɛnw tɛ se ka ala kira dan ye o kuma jɔn de don wa walima mun don a ko huwal abdu haqqan a ko tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ala kira ye ala ka jɔn ye siga tɛ min na qarrabatuhu inayatu nga ala kira de mako bɛ a dabama la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de kama ala kira fɛnɛ gɛrɛla a dabama la ni danfɛn bɛɛ ye o de la o muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ kun bɛ yen min ka di ala ye ka tɛmɛ jɔnya kan ala tun bɛ ala kira wele o de la o de la an ka diinɛ cɛba dɔ bɛ yen n'o ye alqadi iyad ale ko an ma a ka kumakan dɔ la a ko min ye ale jidi kɔrɔta ani bonya la ko ale surunyana a ka a sensanbara kɛ ka soriya dolo to dɔmi munna ko ale donna duhuli ne yɛrɛ doni tahta qawlika e allahu taala ka kumakan na ya ibadi kuma min na ala ko n ka jɔn o kuma ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔn dɔ ye ko o kumakan in de y'ale nisɔndiya ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan wa an sayyarta ahmada li nabiyya e kelen k'a fɔ ko ne e ala ka jɔn dɔ ye ka tila ka muhamadu kɛ ne ka nabi ɲuman ye o kuma ko bonya tɛ yen tugun ne ma min sɔrɔ ne mako tɛ foyi la tugun o de la o ciden belebele in yala a ka sura taama kɛra ni a ni dɔrɔn de ye wa walima a kɛra ni farisoko de ye ɲɔgɔn fɛ o kuma dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ an ka diinɛ cɛba dɔ bɛ yen n'o ye muhammad ali as-sabuni ale ko sɔfuwatu tafasiri kɔnɔ ko ala kira ka sura taama kana birruhi wal jasad k'a kɛra ni ala kira ni a n'a farisoko ye yaqazo ka sɔrɔ ala kira bɛ a ɲɛna la manaman ko sunɔgɔ kun tɛ dɛ sunɔgɔ kun tɛ o kuma o ye kitabu kelen ye hashiyatu sawi ale fɛnɛ b'a fɔ ko usriya bi jasadihi wa ruhihi ala sahih ko kumakan min ka kɛnɛ ni kumakan bɛɛ ye ko sura taama kɛra ni ala kira farikolo a n'a ni ye ɲɔgɔn fɛ ibnul qayyim ale fɛnɛ b'a fɔ an ɲɛna gafa sabanan kɔnɔ ko usriya bi jasadihi ala sahihi o kuma ko kumakan min ka kɛnɛ ko ala kira farisoko yɛrɛ de taara sura taama in na ni dɔrɔn tɛ o kuma rahiqul maktum tigi b'o fɔ o kuma an ka tafsiru dɔnba ŋana n'o ye muhammad ismail ibn kathir ale ko a ka gafa kɔnɔ a ko dɔnnikɛla sɔn caman ko bɛɛ lajɛlen ko ala kira sura taama na ni a n'a farikolo ye yaqazo k'a to a ɲɛna la manaman ko sunɔgɔ tɛ a ko nka ko an kɔni t'a nangaro minnu b'a fɔ k'a fɔ ala kira ko a sura taama na sogo de la ko an t'o nangaro ko a bɛ se ka kɛ ala kira sogora sura taama na yan'a ka kɛ ni a farikolo ye ko sabula ni ala kira ye sogo fɛn o fɛn kɛ o bɛ kɛ hakika ye n'a sogora min na ni dugu jɛra o bɛ kɛ ko a bɛ se ka kɛ a sogora la kɔfɛ a tilara ka na kɛ hakika la ko n'u ka laɲini y'o ye k'an t'u sɔsɔ o la o de la ala kira ka sogo kun b'i komi sɔgɔmada kɛnɛ
o kuma nin dɔnikɛla ninnu u nana ni daluya saba ye min b'a yira k'a fɔ siga t'a la Alakira ka sura taama a kɛra ni farikolo ani ni de ye sunɔgɔ tɛ o daluya fɔlɔ u y'o ta Alahu Taala ka kuranɛba in kɔnɔ suratul Isra yɛrɛ daminɛ ko Alahu Taala ko subhana alladhi asra bi abdi sanya be masa ye masa min n'a sura taamana n'a ka jɔnkɛ ye leylan sufɛ min al masjidil haram ka bɔ hɔrɔma misiri la n'o ye alkaaba ye ila al masjidil aqsa ka taa yɔrɔ janna misiri la n'o ye beitul maqdisi ye alladhi barakna hawla anw ye beitul maqdisi min kɛrɛfɛlanw barika ni ka hɛrɛw caya ni kɔɲɛw ani yiridenw caman ye o kuma ko subhanallah fo min kɛra tan ko bɛ kɛ kobaw de la o de la ni koba dɔ kɛra i b'a fɔ a bɛ fɔ subhanallah o de la e ma ye bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i y'a mɛn moriw ka yɔrɔ la ko subhanallah k'i kana gɛrɛ ye o kuma o kɔrɔ ye ko koba dɔ de bɛ yen nka a tɛ fɔ sogo la ko subhanallah ye o kuma n'i kɔni y'a fɔ tɛ subhanallah ko dɔ de bɛ yen min kɛra hakika la o kuma ko Alahu Taala ko subhanalladhi sanya bɛ masa ye o kuma ko b'a yira ko koba de don ko n'a y'a sɔrɔ sunɔgɔ kun don ko Alahu Taala kun t'a kɛ koba ye ka subhanallah fɔ kɛ a la sabula Alahu Taala a kumana kira ka sogo dɔ kan suratul Isra kɔnɔna na a ko wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas e Muhammadu ye sogo min kɛ n'an y'o yira e la dɛ k'an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama fo n'a kɛra ka adamadenw lajarabi o kuma Ala ma subhanallah fɔ ya sabula sogo de don o kɔfɛ Ibrahima sogora Ibrahima ko a denkɛ ma inni ara fil manami azbahuk ne Ibrahima y'a ye n bɛ ka i kantigɛ sogo la ka sɔrɔ kantigɛli ye koba de ye nka n'a kɛra sogo la a tɛ kɛ koba ye sabula sogo tɛ hakika ye n'i sogora k'i den kantigɛ ani maa min y'a den kantigɛ kɛnɛ kan aw tɛ kelen ye dɛ o kuma Alahu Taala ma subhanallah fɔ nin na munna sabula sogo don o de la n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ ka fɔ kira kungo ko a sogora de ka sura taama kɛ sahabaw kun tɛ girin kafiruw fɛnɛ kun tɛ girin ka Alakira kalontigiya sabula Alakira ko k'a ye sura taama kɛ yɔrɔ min kafiruw bɛɛ ko kalon don sahaba dɔw murutira ka bɔ silamɛya la ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bonyana olu hakili ma o kuma n'i ye kafiruw girinna k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye sahaba dɔw murutira Alakira ko de ko ale ye sura taama in kɛ hakika la ni e aja kurotum ko dɔ ma sisan i ko a babatal sura ne bɔra Bamako ya ka taa Maison Blanche la n donna k'a kɔnɔna munumunu ka bɔ yen ka taa alkaaba la n segintɔ o kuma n tɛmɛna Tour Eiffel fɛ o kuma n nalen filɛ baba b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aja kurotum nin sogo in ka kɛnɛ dɛ e ko sogo tɛ dɛ n ye nin kɛ sɔrɔ n sen de la kɛnɛ kan baba b'a fɔ ko a bɛ siga dɛ a bɛ siga nin bɛɛ kɛra su fɛ cogo di avion tɛ se ka fɛn min kɛ su kelen n'a fɔra ko e y'o kɛ hakika la n'i y'a kɛ sogo la a b'a fɔ nin ye sogo ɲuman ye nka ni baba sigara i hakili la o kɔrɔ ye k'i m'a fɔ ko sogo don o kuma n'i y'a ye kafiru girinna ka Alakira kalontigiya sahaba dɔw yɛrɛ fɛnɛ murutira ka bɔ silamɛya la o kɔrɔ ye Alakira y'a f'u ye de ko hakika don sogo tɛ o kuma nka maa dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko sura taama in kɛra sogo de la ko sabula an ba Aisha ko
ko ala kira ma deli ka tunu ale la ɲɛtugu ana yɛlɛ cɛ o kuma an b'a fɔ ko o hadisa min filɛ hadisa ye tiɲɛ ye dɛ nga sura taama y'a sɔrɔ an ba Aisha ma furu fɔlɔ o kuma i ka furu kɛlen de i b'i ka cɛ ka koɲɛw dɔn nga min kɛra ka kɔn i ka furu ɲɛ i tɛ se ka fɛn fɔ o kan sabula an ba Aisha furula Madina ala kira ka sura taama kɛra Maka o kuma o tɛ se ka kɛ daluya ye ko b'a yira ko ala kira ni de taara ko farisogo kun bɛ yen ko sabula ko an ba Aisha ko k'a ma tunu ale la o kuma sura taama in y'a sɔrɔ an ba Aisha ma furu fɔlɔ o kuma daluya filanan min n'u y'o di k'a fɔ ko b'a yira ala kira ko a taamana ni a n'a farikolo ye ko sabula Alahu Taala ko subhanallazi asra bi abdihi min tamana n'a ka jɔnkɛ o kuma n'a fɔra ko jɔn o kɔrɔ de ye ko ni ani farikolo b'a la awɔ n'i y'a fɔ sisan ko nin jɔnkɛ nin cɛ min filɛ walima nin muso min filɛ o kɔrɔ ye ko ni b'a la farikolo b'a la nka ni bɔra a la a tɛ fɔ farikolo dɔrɔn ma ko cɛ min filɛ a bɛ fɔ ko su min filɛ ni yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn a tɛ fɔ ko cɛ min filɛ a bɛ fɔ ko ni o kuma n'i y'a fɔtɔ ye ko jɔn o kɔrɔ ye ni farikolo de faralen don ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko kini o kɔrɔ ye ko ji ni malo de farala ɲɔgɔn kan dɛ a tɛ fɔ ji gansan ma ko kini a tɛ fɔ malo gansan ma ko kini o kuma n'a fɔra ko to mugu ni ji de farala ɲɔgɔn kan dɛ o kuma n'a fɔra adamaden fɛnɛ ma ko jɔnkɛ walima jɔnmuso o kɔrɔ ye ni de b'i la nka ni t'i la tɔgɔ wɛrɛ de bɛ fɔ i ma o kuma o kɔfɛ ko min b'a yira tugun ka fɔ alakira a ni n'a farikolo kun don ko Alahu Taala ko laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ko ala kira a daba maka kabako belebelew k'a y'o ye a ɲɛ na a tilara k'a fɔ tugun ma zagal basaru wa ma tɔga ala kira ɲɛnafilɛli ma jɛkɛ a ma yaada a ye min ye a y'o de fɔ o kuma ɲɛ dun ko o ye farikolo ka yelifɛn de ye n'a fɔra karisa ɲɛ ye nin ye ɲɛ ye farikolo matériel dɔ de ye o kuma ɲɛ tɛ ni ka matériel ye o kuma n'a fɔra karisa ɲɛ y'a ye dɔrɔn o kɔrɔ ye ko ni tɛ o kuma ɲɛ ye farikolo ka matériel de ye o kuma ko nin ye daluya filanan ye min b'a yira k'a fɔ alakira a taamana ni a farikolo n'a ni ye o kuma a daluya sabanan k'i k'a dɔn dɔnnikɛla fila ma sɔsɔli kɛ ko buraku nana alakira nɔfɛ minnu yɛrɛ ko a ni dɔrɔn de taara walima sogo don olu bɛɛ y'a sabati ko buraku kɔnɔna na o kuma n'a sabatira ko buraku nana buraku ye dun ye daba de ye o kuma farikolo de mako bɛ yɛlɛnga fɛn na nka ni mako tɛ yɛlɛnga fɛn na ma ni adamaden fatura a farikolo de mako bɛ kɔrɔbiyari la o nka est ce que kɔrɔbiyari dɔ fana bɛ ɲini ko a ye ni fana bila nin kɔnɔ o ka yɛlɛ n'o ye o kuma ni mako tɛ yɛlɛnga fɛn na a ka taama la o kuma n'a sabatira ko buraku kɔni nana alakira nɔfɛ a nana farikolo de nɔfɛ a mana ni nɔfɛ o kuma ko nin b'a yira k'a fɔ alakira a sura taamana ni a farikolo n'a ni ye o de la fazazi b'a fɔ an ɲɛna a ko sara alakira sura taamana ka se yɔrɔ la haythu la insiyya yathri bi dhatihi adamaden tɛ se ka sura taama ka se yɔrɔ min ni a yɛrɛ jaati ye fa quddisa alakira saniyara fi akhlaqihi a jogow la wa sifatihi a n'a mankutow la shahidtu a ko ne fazazi seereyara bi anna Allah asra bi abdihi ko Alahu Taala ye sura taama kɛ n'a ka jɔnkɛ ye n'o ye Muhamadu ye minal masjidil aqsa ka bɔ yɔrɔ jana Misiri la n'o ye Beitul Maqdis ye ruqiyan
ala kira be ka yele ila al arshi fukata ala kira se arshuma ako yele ni kera bi jismin nabiyyi ni ala kira farkolo al mustafa min ye jon sugantelenye wa bi dhatihi an ala kira yere jati wa fi nabahin ko ayasro ala kira be anyena anye jolendo chari lam yakhtalit bisinati ko jingoma ala kira menen tamayna odila aba fayna tukun laqad qasama al mawla lahu khayra qismihi ako allah taala noy an daba may ko ay klalike ala kira klalu la haramana ترقى على كرجلنا ناننا فرقلوي إلى سب اتباقي كتابلولون فلان سانفي بجسمه نفرقلوي وقد أشرقت أملاكها وياسر ملكو بلا جلين بولن دو كوجو وبكا على كرالجي ikomi ni président benale ambe sira fla bloqué tugomi fo dow be yele dow kankan anga nyeka da président kan dron okuma kata sankaba folola fo bili wolo vlansan fe melekaw tonto nembe nyugon ka anga ala kraye dron yala ni danfen sugu jumenye okuma otidem bele bele nin dalu sababa yira ka fo minun ko nido wal masuko drondo nin dalu sababa yira ko olu ka daluya ka ka feke o kuma alakra ashura tamana ninni ani farkolo yi kata sankaba biliwolo vlansan fe yorola danfente tukuya don yoro mina ni alere allah taala kelim pete ani ci dem bele wala bi comme anga wati corona ya ni allah taala sona kasiki da warado an garjigala okuma shurata man yere ako kera tukoti okuma ambena anda dola amba fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.